Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Nyaman Dunia Akhirat. Pada waktu itu kami diajak oleh panitia daurah ke-29 musim panas di Darul Mustafa. Kami mengunjungi salah satu taman pendidikan anak-anak yang ada di Kota Tarim, yang mana diceritakan bahwasanya dahulu tempat ini adalah rumah Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Kemudian tempat ini atau rumah ini dihibahkan beliau untuk pendidikan anak-anak kecil. Di sini diajarkan Al-Quran, menghafal Quran, membaca Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacaan doa-doa setiap hari seperti doa makan, doa masuk WC, doa masuk masjid dan lain sebagainya. Sungguh luar biasa kedermawanan seorang Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz menamakan pendidikan ini atau madrasah ini dengan Madrasah At-Tazkiyah. بلال الحبيب بدأ ترتيب الأطفال وتعليمهم اللغة العربية بالحروف التهجئ ليكون ثابتين وأقوياء في مخارج حروفهم. Oleh sebabnya Sayyidil Habib Umar memulai daripada tertib ini ada tertib yang namanya tahajji. Tahajji ini agar mereka betul-betul mantap dalam hal tarbiyah wa ta'lim untuk mengikuti tertib-tertib selanjutnya. على ضوء يقرؤون القراءات هو في اللغة العربية. Kemudian tertib yang selanjutnya mereka akan ditargetkan untuk bisa membaca Al-Quran. إحنا عندنا المدرسة ليست علم فقط. Dan sekolah madrasah ini bukan hanya ilmu saja, اسمها تزكية تهتم بجانب السلوك. yang sebagaimana namanya tazkiyah juga memperhatikan tentang suluk, tentang akhlak. في تعليمهم في أورادهم في صلاتهم في أكلهم في نومهم. Dalam belajar mengajarnya mereka, dalam tertibnya mereka, dalam salat mereka, dalam tidurnya mereka, dalam makannya mereka dan lain sebagainya. كلها مربوطة بأسانيد حديث أسانيد المصطفى صلى الله عليه وسلم على طريق منهج أهل العلم. Semuanya ini terikat dengan daripada sanad-sanad yang mutasil kepada Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinaungi oleh manhaj ahli al-'alawi. يتم عندنا في الصباح الساعة 7. Mulai daripada jam 7 pagi. ثم يقوم بقراءة الأوراق ورد اللطيف والركوع نحاول الإشراق. Kemudian dimulai dengan membaca wirdul latif, kemudian nanti mereka akan sholat isyraq. ثم يوزع الطلاب على حسب مستوياتهم. Kemudian akan para pelajar ini akan dibagi sesuai dengan mustawanya masing-masing. تكون درجاتهم في التهجي أقل درجة 90%. Menjadi nilai yang paling standar atau yang paling barometer yang paling rendah di sini adalah 90/100 untuk yang mustawa tahajji. طالب بداية 89 يعيد المستوى. Santri-santri yang nilainya 80/100 itu akan diminta untuk mengulangi mustawa. لأن التهجي هي اللبنة الأولى في كل علم. Karena tahajji ini adalah dasar yang paling utama dalam setiap ilmu di sini. ثم ينتقلون بعد ثم الفطور. يكون الفطور مع المدرسين. Kemudian setelah mereka nanti ada kegiatan yang di awal tadi, mereka akan melaksanakan futur bersama para pengajar. فإذا حضرهم في سنتهم في آدابهم. Dan mereka akan diajarkan juga dalam futur itu sesuai dengan sunat dan adat adatnya. ثم نشرح الأولاد بالعلم والخطأ. Dan kemudian mereka akan memberikan kesempatan untuk istirahat. لأن قلوب الأطفال تحتاج اللعب أكثر من التعليم. Karena anak-anak seperti yang kita tahu membutuhkan waktu juga untuk bermain. الطالب الصغير كلما أفرغ من طاقاته في العلم كلما أعطاه كمية كبيرة في العلم. Ketika anak-anak kata beliau ketika diberi dia peluang kesempatan untuk bermain, maka sebegitu juga dia memiliki keinginan untuk belajar. على عكس الكبير. الكبير إذا كان يلعب كثير لا يتعلم كثير. Beda dengan orang yang sudah besar kata beliau. Orang besar kalau dikasih waktu bermain banyak maka akan tinggal belajar. ثم يدرسون إلى وقت الظهر. Kemudian mereka akan masuk halaqah sampai waktu zuhur. يركعون الطلاب ببنية الظهر مع قراءة الأوراد. Kemudian mereka akan sholat qobliyatul zuhur sama baca wirid. ويصلون الظهر جماعة.
Kemudian sholat zuhur berjamaah. تكون صلاة الظهر منفصلة الكبار والصغار. Tentunya sholat zuhur ini dibedakan antara yang anak-anak yang besar dengan anak-anak yang kecil. الصغار يصلون صلاة جهرية جماعية كلهم مع بعض الله أكبر كبيرا. Nah, yang anak-anak kecil mereka sholatnya ini jahar, walaupun sholat zuhur sebenarnya kan sir, tapi mereka sholatnya jahar untuk mengajari mereka. كيف تكون الصلاة؟ Biar betul-betul mantap dalam hati mereka sholat. ثم بعد الصلاة يقولون حزب النصر جميعا. Kemudian setelah sholat mereka melakukan izin masuk bersama-sama. بعد أن المدرسين يعطونهم شوية من الشمائل أو الآداب إلى شوية الأدب. Kemudian setelah itu para mudaris akan memberikan mereka sedikit kisah tentang syama'il, tentang sifat-sifatnya Nabi dan lain sebagainya, sampai nanti masuk kepada makan siang, jadwal makan siang. عندنا الأولاد مثل خلية النحل كل يكتب أخوه. Dan mereka di sini diajarkan untuk saling hikmah satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. عندما يكون في الأوراق يكون أصحاب الخدمة ويحصل غدا الأصحاب. Ketika ada yang ketika membaca wirid, sebagian mereka akan membantu untuk mempersiapkan goda, untuk mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan para pelajar di sini. يخرجون من الصلاة والأكل جاهز إلا مجموعة الفرش. يعني عندنا بعد الغداء نوم مباشرة. Kemudian ketika setelah wirid selesai, sholat selesai, maka mereka godanya pun sudah jahis, sudah tersedia. Kemudian disediakan juga tempat tidur mereka, karena setelah nanti mereka makan siang, mereka akan gainula tidur siang. وكذلك يتغدى مدرس الطلاب عن مدرسين. Dan juga tentunya makan siang itu antara pelajar dengan pengajar bersatu semuanya. ثم يكون من الغداء الفرش جاهزة في يوم المن مباشرة. Kemudian setelah mereka goda, tempat tidur sudah tersedia dan sudah dipersilakan untuk langsung istirahat. آخر الطلاب إذا ما ناموا في القيلولة يأتون في العشاء. Karena kata beliau di sini ditekankan untuk qailula itu, karena kalau sebagian pelajar dibiarkan mereka tidak tidur siang, ketika nanti isya ini sampai malam, sampai isya, nanti isya ada yang ngantuk, ada yang ini, makanya ditekankan untuk qailula. ثم عندهم صلاة العصر جماعة مع أورادها وسورة الواقع وتسمى العصر. Kemudian mereka sholat asar berjamaah, setelah sholat asar membaca wirid, yakni diantaranya sholat waqiah dengan hizbul bahar. ثم يخرجون من المسجد. Kemudian setelah mereka sholat itu ada isya, dan kemudian juga ada waktu istirahat. وإلى المغرب يعيدون المصلى علشان يتهيئون لأذكار ما قبل المغرب. Dan sebelum maghrib, seperti mana di Sofan, mereka juga akan diarahkan untuk ke ruangan aula yang di bawah untuk mempersiapkan wirid sebelum sholat maghrib dilaksanakan. ثم عندهم القرآن تحفيظ القرآن والطلاب الصغار عندهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كنا في منهج المستوى. Kemudian nanti ada hizb Quran, kemudian juga bagi yang sambil pelajar-pelajar yang masih kecil, mereka akan dibacakan kisah-kisah tentang Sallallahu Alaihi Wasallam. اللهم صل وسلم عليه. بعد العشاء عندهم صلاة قبل صلاة العشاء عندهم حزب السكران. Sebelum sholat isya mereka akan membaca wirid Imam Sakral, wirid Sakral. ثم صلاة العشاء قراءة الشهير ما في. Kemudian setelah sholat isya mereka membaca roti Syair Imam Al-Haddad. بعد صلاة العشاء ركوع بعديه الوتر وانصراف للبيوت. Kemudian nanti setelah sholat isya mereka akan sholat sunat ba'diyah, juga sekalian sholat witir, kemudian baru mereka dibolehkan untuk pulang. يدرسون مرحلة التهجي في سنة. Untuk marhalah tahajud atau mustawa tahajud ini itu 1 tahun. ثم يكون فيها مدة للغة العربية وقراءة الجمل وبداية القراءة في المصحف الشريف. Targetnya adalah agar mereka bisa membaca dalam bahasa Arab dan membaca dan menulis, kemudian mereka bisa membaca Quran. ثم مرحلة التلاوة. Kemudian marhalah selanjutnya marhalah tilawah. تكون على 3 مستويات. مستوى التلقين. Kemudian ada 3 mustawa di marhalah tilawah. Yang pertama mustawa talqin, ثم مستوى التثبيت في القراءة. kemudian mustawa tadbir al-qiraah, ثم مستوى التمكين. kemudian mustawa tamkin qiraah. لا يخفى الطالب جزء عما والتبار ب5 سؤال. Kemudian di situ juga mereka diminta untuk menghafal juz amma, juz tabarok. تحتاج سنة. Dan itu membutuhkan waktu 1 tahun juga untuk yang marhalah mustawa tilawah. ثم يتقن
Kemudian masuk marhalah yang selanjutnya itu marhalah hifdz, marhalah menghafal. يكون فيها من سنة ونص إلى سنتين. Itu biasanya dari 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. يعني خلال 5 سنوات يكون الطالب أكمل التحجي والحفظ. Dan itu ditargetkan daripada Sayyidil Habib Umar selama 5 tahun di Tazkiyah, mereka bisa membaca dari nol, mereka membaca tulisan Arab sampai mereka bisa menghafal Al-Quran seluruhnya. ثم يدخلون دروس علم الشرعي في الفقه والأصول. Baru kemudian nanti ada tertib yang mana mereka akan masuk kepada dulus syar'i seperti dan Mustafa, ada fikih, kemudian ada pelajaran-pelajaran lain. Marhalah ibtidaiyah seperti yang di dalam Mustafa. إن شاء الله. الآن تدخلون فصولهم عندنا الفصول حاليا الفصول الابتدائية. طبعا أبناء المدرسة الجديدة إن شاء الله تقريبا. Dan sekarang kita lihat ruangan-ruangan yang mereka kita akan lihat sekarang. هذا البيت ليس مدرسة وإنما أمر في سيد الترجمة. Ini rumah ini dulunya bukan sekolah seperti ini, tapi ini memang semacam tempat tinggal milik Sayyidil Habib Umar. الحبيب ضحى ببيته لنبني المدرسة كيف تعلم. Habib mengorbankan rumahnya beliau untuk dijadikan madrasah untuk biar anak-anak bisa belajar di sini karena suasananya sesuai. Subhanallah. Alhamdulillah. Ana syukur ke syekh. Di sini ada 3 mustawa untuk marhalah tilawah. Ini tadi dibilang beliau tempat mustawa marhalah tilawah. Ada 3 mustawa di sini. Yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga di sini. لأن ما عندنا فصول تعمل هذه الحوائز. Karena di sini tidak ada ruangan kelas, maka ini dijadikan pembatas yang papan-papan ini. يكون طلاب يدرسوا سنة كاملة في هذا المكان. Jadi seluruh pelajar itu selama 1 tahun penuh mereka berada di tempat ini. أما طلاب التهجي لهم غرفتين مستقلة. يعني التهجي على مرحلتين. Dan adapun yang marhalah tahajji, yang tahajji itu yang masih dasar ya, mereka ada 2 ruangan yang terpisah karena mereka punya 2 marhalah, 2 mustawa, 2 marhalah. Kita untuk ke ruangan yang tahajji. هذا الفصل الأول في المدرسة. Ini adalah kelas pertama di madrasah ini. كل طالب له ميزة صغيرة قدام اللوحة. Jadi setiap pelajar dia dikasih satu meja 1 orang, kemudian ada papan tulis di depan. تكون الغرفة منعزلة مغلقة الباب لأن الجلون جماعة. Dan di sini ruangannya tentunya akan tertutup ya. Nanti akan ditutup pintu. Jadi beliau kata hujrat sehingga mereka nanti sholat di sini berjamaah. Untuk yang anak-anak tadi. أول ما يكون الأولاد لا يعرفون الحروف العربية الألف والباء. Mereka yang masuk ke ruangan ini itu sama sekali awalnya nggak mengerti huruf hijaiyah, wala alif wala ba. إن شاء الله خلال سنة واحدة يكون متقن للغة. Dan dengan barokah Sayyidil Habib Umar dan juga mujahadah para guru-guru, insya Allah biasanya dalam setahun mereka mungkin untuk menulis bahasa Arab. أول ما يبدأ طالب في قراءة الجمل ينتقل المرحلة الثانية. Nanti awal-awalnya mereka diajarkan untuk menulis kalimat per kalimat. Kemudian akan pindah lagi ke marhalah berikutnya.
على كل حال يبدأون يدرسون الحروف ثم الحركات، بعدها تأتي الحركات، تأتي الفتحة، بعد بس فتحة الحروف مع الفتحة المفتوحة يقرؤون الكلمات. تبدأ الكلمات بالأحرف التي لا تشكل، بعدها نبدأ في شكل الحرف الأول والثاني فقط، مجموعة من الكلمات. بعد المرحلة هذه يأتي بعدها تعليم كتابة الحروف يعني شكلها مع بعض البعض. Jadi kata beliau, awal pertama sekalinya nanti mereka ini akan belajar huruf. Huruf-huruf ini daripada huruf yang yang tidak dikasih tanda baca, kemudian nanti yang dikasih tanda baca. Kemudian nanti selanjutnya baru mereka nanti masuk ke tahapan berikutnya ke huruf-huruf yang lain, dan lebih diutamakan ini di awal itu mereka fokus di surah Al-Fatihah. بعد أن يكمل الطالب كيفية كتابة الحروف مع بعضها مشكولة والتي لا تشتت، بعد ذلك ينتقل إلى الكسرة ويدرس مجموعة صف الكسرة، ثم بعد الكسرة الضمة، بعدها السكون. Kemudian nanti mereka akan belajar huruf-huruf huruf-huruf dasar ya, huruf-huruf dasar dari mulai fathah. Kemudian nanti mereka juga menulis huruf yang dikasih syakel, yang dikasih tanda baca ataupun yang tidak dikasih tanda baca. Kemudian nanti akan beralih kepada yang kasroh, yang dhammah, yang sukun dan selanjutnya.